ଆପଣଙ୍କର ଜାମିନ ଆବେଦନ ମଞ୍ଜୁର ହେଲା, ବେଲ୍ ମିଳିଲା। ଗତକାଲି ଏଇ ଖବର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ ଫେରିଛି ପୋଲିସ। ମୋବାଇଲ କଣ ଥିଲା ମ୍ୟାଡାମ? ମୋବାଇଲ ମୋର ଥିଲା ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଯାହା ଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି, ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଛି। ଭିଡିଓ ସିସି କ୍ୟାମେରା କାହିଁକି ସାର୍ବଜନୀନ ହେଉନି? ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି। ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ଦୁର୍ଗା ନାୟକ ସହିତ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଲଢେଇ ଚାଲିଛି, ବିଜେପି ସହିତ ବିଜେପିରେ ଚାଲିଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘଟଣା? ଆପଣଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ସାହସିକତା ଦେଖି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ शुभेच्छा वार्ता आसूची एवं हजार हजार लोक आज्ञा आपन देखा करिया पई मेडिकल बारंडारे छिड़ा होउछन्ती। सात दिन मध्य आपन गतिक लक्षाधिक लोकंकर आगमन, कि आपन विरोधी पार्टी जिलापाल अभियोग करिया जाइथिले मात्र 30 रु 40 एमिति घटना देखुछन्ती। ग्राउंड जीरो रे प्रतिदिन टीवी आपण विषय स्थिति अनुधान करने जहाँ देखिलु आपण विषय शुणिलु आप मद दुकान गोटा भांगी बहुत दिन तले से दिन लोक आस्था प्रकट कर लोक मैंने बाधा सृष्टि गला कष्ट होती गोटे 1.5 मास स्वामी गोटे खराब करते राजनाथ पाखे गोटे राजचंद्र करते खराब पड़ी छुआ मरी जाता निज जे जहाँ कर भगवान देखते मोस्ट वेलकम
ସଫଳତା କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଜୀବନ କଲେ ଏଇ ଚାଲିଥିଲା ଚାଲିବ ସେଇଟା ତ ମଝିରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ରେଜି ହେଇକିରି ତଦନ୍ତ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ନାହିଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ କେସ୍ ଜେଲର ରହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଜେଲ अरे वाओ अनु केते सुंदर ड्राइंग बनेचु एटा कौन बनेचु एरा मु एरा बापा एरा बो एरा जेजे बापा एरा जेजे माँ वाओ औ एटा कोन हम फैमिली डॉक्टर हाँ बो एरा हम फैमिली हॉस्पिटल रंग बदलिछि रूप बदलिछि हेले आपणक सह संपर्क बहुत पुराना खाली ओडिशार नुह पूर्व भारतर 50 लाख परिवारर भरोसा आमर अत्याधुनिक कौशल एवं अद्वितीय सेवा 27 वर्षर संपर्क आमको करि परिछि आपणक निजर फैमिली हॉस्पिटल। थैंक यू डॉक्टर अनुपरी अनेक पिलांक धन्यवाद आम पई अमूल्य उपहार।